Hello, welcome back to my channel, Alkenaga. Moi aji komole mon thaka itu holedo. Bishi manu naga manu itu transit piece kente thaka manu kange. Allowances kan haru rations kan paigine haru lakhs of rupees paigine thakan tate aram bhara thaki ase. Inaga laga bishi mindset thaka koigine thaka laga moi itu olop itu dekhai dibo. Aru itu to kowa laga to khosa ase na misa ase. Moi dukan ibi itu saikine ahise. Aru moi itu ekta bisari kine pa laga. Itu 2022 de 30th October de. Itu ekta account. Itu against corruption and unabated taxation. Takan ekta die laga. Itu bi dikhibo parise. Moi screen de ite dekhai dibo. Viewers kan apani kan itu kan sot puri ne last tak puribi. Itu ki ase tate bi itu bujibo paribo. Itu pichete 13 November 2022 de harubi ekta sports person Naga National Council laga college o chasse hoigine tai aru clarification dia laga itu account kan dia laga itu logine takan tai ekta clarify kori dia laga magan itu bi dikhibo pare she aru moi itu laga bi screen te sob moi dekhai dibo itu ra apani kan kon manu itu peace campers kan paisa khai gine ase idna pabi gine chai thake apani kan itu ekbar bal bra itu purise ole apani kan tate hi janibo paribo nagi moi itu pabi ase moi bishit bar takange question kuri gine ahise apani kan judi na khale itu dekhai dibi na proof dekhai dibi na koi gine ahise aru takan bar kimam bar ami kan dekhai dibo kimam bar ami kan koi dibo enaka bi takan koi gine ase bishi bar newspaper te bi dise aru bishi bar ki itu janimo pare laga dekhai dise holebi naga manu to na bujie holaga indakan takan enakai koi gine ase takan 1993 tak to takan itu logine thakise itu bi khobor hunise holebi public manokan itu kan against kora nimite takan 93 de itu chari dia laga mokan itu hunibo parise takan Indian government logote direct itu allowance kan pa laga poila itu kan bi itu na hoy holebi first Naga Peace Center aru Naga Peace Council itu kan logote pass kurigine aha laga mokan itu bi hunibo parise itu ba viewers kan kon manu itu kan laga takan pai ase hone koi gine chai thaka laga apni kan itu proof kote thaki ase apni kami itu dekhai diele itu bishi bal hobo moi konto hossa ase konto misa ase itetat bi moi kobo na pare aru bi konto itu khai ase koi gine jai thake apni laga proof itu bi dekhai diele naga manuke tate naga manu janibo aru konto khanai koi na jase itu proof dekhai diele tate hi janibo kila mane paisa laga case to ji holebi ekta kakos to thakibo itu nimite itu kan dekhai digine naga manuke hossa to konto ase je duri bole time hoy ase naga manu bishi deri hidu laga case te he phashi gine ekjun ke tate he mari gine ahi jaise itu ba itu laga case to mokan itia itu khotom hoba lage laga khotom kori diba lage laga nekai hoi gine ase aru bi mokan laga next generation kange itu pass na kori dibo nimite mokan itu eta faisla koribo lagi jai ase mokan itu laga case to khotom na hole aru next generation itu bi jabo itu nimite he mokan hossa aru misa to ki ase itu olai dibo lagi ase aru moi ekta itu naga political groups kan alak group te thaka kan
Idu baba ama khan logode eta request kuribula man thaka kon naga political groups te thaki kine ase awuni mor rom pra naga laga history to hosa to ki ase awuni laga bacha te koi dibina awuni hodai misha ko gina naga laga history tu pass kuri na jaise bole naga mano laga history misha to haru lifetime khoton kuribula na paribo holebi naga laga history to hote para shuru kurise itu laga history kan hossa apni laga bacha ke pass kuri dibi inaga ase hole to next generation to naga mano ekta hobo paribo nagi moi tu babi ase kon manu naga manu laga history itu bacha khan logote misha koi kine ase apni ekdom dangor pat lagibo nagi moi tu babi ase kile mane history to kitebi change koribo na pare hossa laga history to kitebi change koribo na pare kile ase bole itu to already action ase itu to action ase itu to verbal kotha bara ola laga itu na hoy itu ba history cannot change ne ko mor rom bra apni kan naga laga history to hossa to ki ase apni kan jani ase itu ban hossa laga history to apni laga grandchildrens kan apni laga childrens kan logode pass kuri dibina kimman deri naga mano misate birabo ho ite tabi ite laga generation kan misa laga history de biragine thaka bishi ase gila mane brain wash kuri dise aru itu laga brain wash kuri dibole apni khan laga hat ase gila mane bacha kan baba ama khan laga kotha itu bishi huni aru itu logine cha thaka nimte moi laga mind to hole to moi laga baba na itu hole to naga mano laga history to hosa to ki ase mugan tate hobo lage aru poila naga manu sacrifice kuriya manu ki nimite sacrifice korise aru kote thaki kine takan sacrifice korise moi itu khan laga stand hi thaki ase moi ite tak naga manu kon manu hossa para khara kuri kine ase naga manu laga resolution naga manu publicite lo laga naga manu ki nimite itu logine ase aru ki lobo nimite naga manu sacrifice korise murise itu kan laga support itu kan ke pahuri hoba naki aru naga manu resolution kura isor logote covenant law laga itu kan pahuri banagi hogine moi itu laga koina ja laga itu ase moi ekta drudbi moi support kurigina ja itu bi na hoy holobi hossa to kote thaki ase naga manu bujibi na moi itu laga piche khara kore ase jodi kon alag alag faction group de thakibi na kon naga manu nimite mon digine kan kore ase hossa bra moi jetat bi taka laga piche de khara kore ase bishi manu bi ami ke koy NACF gen logode khara kore piche khali one sided story ase itu bi koy holi naga manu ebar thik pabi sabi kote ase naga manu history kote bra olaise naga manu ebar thoroughly babi sabi na itu bichi de apni kan moi ki ase moi ki nimide itu koy ase apni kan bujibo paribo NACFGN de thaka manu kan moi apni kan ke pura support kora itu bina hole bi kon manu hossa bara khara kore ase kon manu hossa bara khara kora na NACFGN de thaki bina kon manu hossa bara khara kora na moi apni kan lang support kora na moi itu directly moi itu kobo নাম পারেহি মাথা বুকি না নাম পারেহি কাম কৰি থাকিছে বলে তো আপুনি ইতিয়া ছাড়িব লাগিয়া লাগা টাইম হৈ আছে NACFGN তে কোন হসাপৰা কাম কৰি আছে কোন হসাপৰা কাম কৰিবলৈ আছে এই দুকান কি চান্স দিব লাগিয়া লাগা টাইম হৈ আছে কোন মানুহ ডাঙৰ নাম বুকি না থাকিছে কাম নকৰিনে paralyze তে লাগা একো খবৰ না শুনিয়া লাগা থাকিছে আমি গান মৰম পৰা এটো নিজৰ ৰিজাইন কৰিলে এটো হে বেছি ভাল হ'ব
এটা moral down tehi resign kuri kine aro itu kon manu hosabra kaam kuribo ena bhabi ase itu kan ke chance dibi na naga manu bishi manu bi educated manu kan itu NSC FGN itu tit para thakise hole tadi ahi kine bishi kaam kuribo para laga itu bi ase kile mane hosado tate thakise naga manu tate shuru kurise pizzo laga footprint naga manu tate kaam kuri kine uthise aro bishi manu bi itu pizzo ke against kuri kine ahe holibi itu to pat hobo na ki moi itu bhabi ase kon manu naga manu pizzo nichina sacrifice kuri kine kaam kuri kine ahise bishi manu bi against kore polai jaise iman sal forinte tai lokai na thakise ekdom aram para thakise na koi take hole apuni kan tai laga true history to ki ase itu na jane chamara te he bira kine hena koi kine jai থাকে moi kiman bar koi kine ahise na kolebi itia to bujibo pare laga tam hoi kine ase naga manu itia laga leaders kan phizo laga time te itia laga leaders kan thakise hole poila bara naga manu surrender hoi jabo ile mane itia laga leaders kan ekdom greedy ase poisa he bisare kine ja laga ase hole tai phizo to hole to inaka la na hoy tai ke 7 times government of India tai ke offer kurise president tat offer kurise hole bi tai dukan bi sob itu reject kuri dia laga moi ei tabi na lage khali naga manu ke free kuri dibi itu moi lage tai na koise kon manu itna laga tai naka se chotto moto de apni kan itu blank kuri kine jai thake ani kan ebar thik pabi sare itia laga leaders aro phizo laga leadership te thaga tam de kinaga thakise ebar itu compare kuri sala apni kan tate janibo bish sot manubi manu to manu ase eta perfect manu itu to napabo eta jaga de na hole eta jaga de sot manu bi galti to thakibo hole bi kon laga galti dangor kon laga galti choto ase mangan itu bi saba lagia laga itu bi eta ase aru moi last day ko gin jai thaka nisina don't forget to speak your native language this is very important for you and for me because this is your identity if you cannot speak your mother tongue then you lose your identity the peoples could not know who are you indura moi itu promote korigina jai thakibo moi ajili yete pra charibo thank you all god bless Nagaland good nalim